गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 6 तारिख रविवार देश विदेश आसिथिबा 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे। कोरोना पर आसिला नुआ एक रोग, 53 लोकों जीवन अस्थिर, 9 जन मृत। अहमदाबाद रे देखादेला अचिन्हा व्याधि डाक्टर भयभीत। अनियमित मधुमेह, किडनी, उच्च रक्तचाप और मेदबहुलता सहित संघर्ष करुवा लोक मैंने विशेष भाव में सजग रहा आवश्यक। एकाधिक रोगर आक्रांत व्यक्ति मैंने वर्तमान एक नूतन समस्यार सम्मुखीन होती। अहमदाबाद रे एपर्यंत यहपरी 53 रोगी को चिन्हट कर वर्तमान मकरा माइकोसिस फंगल संक्रमण नामक एक मारात्मक रोग में पीड़ित होती। सहित यही लोकों मध्य 9 जनकर मृत्यु घटी और 2 जन दृष्टिशक्ति हराई। थंडा पर नाक निकट में गुंड सृष्टि हुए। यह ट्यूमर आखि उपर सीधा सड़क प्रभाव पकई था। सिविल हस्पिटाल सूचना अनुसार कोरोना एकाधिक रोग में आक्रांत लोकों एक बड़ विषय कारण सुस्थ होगा से अन्य रोग शिकार हो पारती। नंबर 2 कार्यकारी हो पारुनी शिक्षा कैलेंडर। ताती बिगाड़ुछि शिक्षा वर्ष। स्कूल पिलांगर 2 सप्ताह पाठपढ़ा प्रभावित। विद्यालय ठारू विश्वविद्यालय पर्यंत लागू होइछि शिक्षा कैलेंडर। केबे खरा छुट्टी हेबो, केते दिन क्लासरूम पाठपढ़ा बंद रहिबो, खरा छुट्टी रे पिला माने केउ प्रकार होमवर्क करिवे आदि विषय स्पष्ट भाव उल्लेख होइछि। प्रति शिक्षा वर्ष आरंभ राज्य सरकार पक्षर एने विज्ञप्ति भी जारी करा जाई पदक्षेप नेको शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्ष को कहा जाइछि। नंबर 3 राज्य में 10 तारिख जाए वर्षा संभावना। आज 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग। आसंता 10 तारिख जाए राज्य में वर्षा संभावना। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, गजपति, घड़घड़ी सब वर्षा आशंका रही। 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। 50-60 कि बेगर पवन भी बहीपारे। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। नंबर 4 भारतर सब यूट्यूबर धनी नुहति। रोजगार को नहीं खुलासा कला बीसीजी रिपोर्ट। वेस्टर्न कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी लाटेस्ट रिपोर्ट रे भारत में कंटेंट क्रिएटर को आय प्रकाश करिछि। रिपोर्ट अनुसार देश में प्राय 20-25 लाख सक्रिय क्रिएटर थिबा बेले सेमानक मध्यरु केवल 8-10% भल रोजगार करती। अधिकांश यूट्यूबर मासिक 18,000 टंका कम और छोट क्रिएटर माने वार्षिक प्राय 3.8 लाख टंका रोजगार करती। आम देश में 1000 भीरो विज्ञापन राजस्व प्राय 50-200 टंका रही है। नंबर 5 जना पड़ा पहलगाम आक्रमणकारी ठिकाना। मिशन 54 पर सेना तैयार। पहलगाम आतंकवादी को आक्रमण को नहीं बड़ खबर सामना को आसी। पहलगाम डॉक्टर होली खेली आतंकवादी ठिकाना जना पड़ी बेले केवल 54टी रास्ता उपर सेना और पुलिस तदंत निर्भर करुछि। बैसरण घाटी को 54टी रास्ता संयोग करुवा बेले यह ही सेनार आतंकवादी पाखे पहुंचाइब बोली कहुछि। केतेक रास्ता घन जंगल एवं पर्वत आड़क थिबा बेले आउ केतेक घाटी समतल आड़क लंबिछि। यह रास्ता गुड़िक काश्मीर विभिन्न अंचल सहित संयुक्त। यह जंगल रास्तार सेना, सीआरपीएफ एवं जम्मू काश्मीर पुलिस एक बड़ ऑपरेशन चली। अनेक संदिग्ध को गिरफ्त कराई पचराउचरा कराउछि। सेमानंकु जंगल को नहीं विभिन्न रास्ता संपर्क में तथ्य जोगाड़ करुछन्। नंबर 6 8 लाख हिंदू को देश बाहर कराऊ। कनाडा खालिस्तानी विशाल परेड। हिंदू को बाहर कराऊ एभली किछि दाबी करी कनाडार टोरंटो रे खालिस्तानी परेड दाबी एभली किछि समय होइछि जे जेतेबेले मार्क काने निर्वाचन जीति द्वितीय थर प्रधानमंत्री होइछन्ति। या पूर्व जस्टिन ट्रुडो कार्यकलाप भारत सह कनाडा संपर्क विवादित थिला। यह परेड नूतन प्रधानमंत्री नेतृत्व पर प्रश्न उठाई। खालिस्तानी समर्थक भारत सरकार विरोध में नाराबाजी करथिले। यह प्रदर्शन पंजाबर स्वाधीनता कराई बोली कहिसेंति खालिस्तानी। नंबर 7 पाकिस्तान भयंकर अवस्था। यूक्रेन को बिक्री करदेला अस्त्रशस्त्र, एवं निज गोदाम खाली। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क उत्तेजनापूर्ण पर्याय दे गति करुछि। भारत पक्षर संभाव्य सामरिक कार्यानुष्ठान नहीं पाकिस्तान को हाई अलर्ट जारी रखा जाइछि। एहारी मध्य कहुछि कि भारत सहित युद्ध हेले पाकिस्तान केवल 4 दिन ही तिष्टि पारिबो। नंबर 8 शक्ति समीक्षा नियुक्ति नहीं चेतिला बीएमसी। केलेंकारी लागिबो रोक। स्टील लाइट बिल हेरफेर अभियोग पर शेष में चेतिछि बीएमसी। 12 वर्ष हेबो खाली पड़िथिबा एजेंसी ऑर्डर शक्ति समीक्षक पदवी एवं पूरण हेबो। एने बीएमसी पक्षर टेंडर आह्वान कराई। एणिकी गोटे बिल हिसाब पर बीएमसी विद्युत बिल पैठ करिवो। बीएमसी दीर्घ वर्ष है इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑर्डर पदवी फांका पड़ता। शक्ति समीक्षक नथिबारु बीएमसी बिल ऑडिट न करी घरोई कंपनी हाथ को कोटी कोटी टंका टेकी देइथिला। एने खबर प्रकाश पाइबा परे बीएमसी चेता पशिछि। यही कलंकारी पदारे पड़िबा परे बीएमसी पक्षर एक जरूरीकालीन बैठक डका जाइथिला। बैठक पर शक्ति समीक्षा नियुक्ति नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नंबर 10 एबे आगामी सीजीआई करिबे वाकफ आवेदन उपर परवर्ती शुणाणी। जानतु कहीं सुप्रीमकोर्ट वाकफ आवेदन उपर 15 मई को परवर्ती शुणाणी तारीख घुंचाई देइछन्ति प्रधानमंत्री। विचारपति सीजीआर जस्टिस संजीवी खन्ना नेतृत्वाधीन खंडपीठ यह आगामी प्रधान विचारपति जस्टिस
ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଖାନ୍ନା ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରାଯାଇପାରିବନି। ଦୀଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମିତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଳପୀଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଧାମ କରାଯାଇପାରିବନି। ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାମିତ ହେବନି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ମତ ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପରେ ପୁରୀର ଆବିର୍ଭାବ, ତେଣୁ ଏଭଳି କରିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 12 ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବେ 16 ନୂଆ ବଟାଲିୟନ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ 16 ନୂଆ ବଟାଲିୟନ। ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17,000 ନୂଆ ପଦବୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର 25ଟା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାମରେ ଆସୁନି 2 କୋଟିର ଲାଇଟ୍। ସହର ଆଲୋକୀକରଣ ହେବ, ଅପରାଧ କମିବ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠାରୁ ଗଜାଙ୍ଗ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆଲୋକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ନମ୍ବର 14 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାକ୍ ହେବ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ୟୁମର। ଭାରତରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସିଷ୍ଟମ ଆସିଛି ଯାହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କର୍କଟ ଟ୍ୟୁମରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରା ୟୁନିଟିର MR ଲିନାକ୍ ନାମର ଏହି ମେସିନ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଇମେଜିଂ MRI ସହିତ ସଠିକ୍ ରେଡିଓ ଥେରାପିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଭାଷାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏହା MRI ସ୍କାନ୍ ଯାହା ଶରୀର ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ରେଡିଏସନ୍ ମେସିନ୍ ଯାହା କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରେ। ନମ୍ବର 15 ବିଜେପି ମୁଖିଆ ଘୋଷଣା କେବେ? ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡକୁ ଚାହିଁ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି ନେତା। ଏହି ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ। ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଆସି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସଭାପତି ଚୟନ ସରିଯିବ। ଏମିତି କଣ୍ଠ ପରେ କଣ୍ଠ, ବିବୃତ୍ତି ପରେ ବିବୃତ୍ତି ଶୁଣି ଶୁଣି ତୀବ୍ରତା ହେଲେଣି ବିଜେପିର ତଳସ୍ତରର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଅଧାଧାଡ଼ିରେ ନେତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲାଣି। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଇବର ଅପରାଧୀ, ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାକରମାନେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମେତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଇବର ପୋଷ୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ମନୋହର ପାରିକର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇସିସ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ସ୍ୱାଇପ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱାଇପ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେ 5ରୁ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 2.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ବିଜେଡିରୁ ହଟିଲା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପଦ, ବବି ଦାସ ସମେତ 15 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଦଳ 15 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଏବଂ 55 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ନବୀନ ଏହି ଟିମ୍ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଏବଂ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଦଳ 2 ନମ୍ବର ନେତା ତଥା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 19 ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାଦିଓଙ୍କୁ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିନା ବିବାଦ ନେଇ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଦୀର୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ। ସାରା ଦେଶରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପାରାଦୀପରୁ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପାରାଦୀପରୁ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଫିସିଂ ହାର୍ବର ପରିସରରୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଆଣିଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ବୋଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।